Tudukan sampayang hari Minggu Sid Gereja Pisces Jemaat Nongko. Tarik 8 hari bulan 3 2020. Tema Kasih Allah sebagai titik mula segala sesuatu. Teks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 40 turu. Selamat sedap sekoviai nun habal itoko. Hampoit faro tomoton na tumimpun no momot kakali faro musim momot sampai di dino gimai kuasa do kinoringan munda tunda di tip pemugunan toko. Binanahak darun ada wembarat pongo pun di tongo ginamaan toko. Sukul humarati toko dit musim dini tahap si di toko. Lo moimot dit pangasakan kali pengoretan di bulu-bulu. Tema toko biano inono kasih Allah sebagai titik mula segala sesuatu. It samot do kinoringan pun it sokovia. Ada biano kening toko boros do kinoringan kanaan ko it kavazao di tongo ulun Kristian koripupun sid pemugunan di Yerusalem. Patod kitab usuran di tongo rasul suputi kitab Injil Lukas. Sinurat di Dr. Lukas itna ko vaza po di penginjilan di Rasul Paulus emotiti si Kolose pasal 4 ayat 14 2 Timotius pasal 4 ayat 11 Filemon pasal 1 ayat 24. Sinurat ito anom na pedam tolu tomoran di kitab pasasi di ulian na pemugunan kurang di pakavazao di kineng kakatan di Gorija. Wipun di kinendohuan di Sunda atau Susi di Yerusalem, kinatimpunan di piumpugan di Yerusalem, di Antioquia sampai pentongkop di pemugunan Eropa Timur. Umpatod di teks, isa di kinendohuan di Sunda atau Susi, itu ang rasul kobulun no mintalang, sumasi di nemot nokot tuluk si dioti kanangan ko Tuhan Yesus. Talu tahun yoti masa-masa di Tuhan Yesus pat napod adaw manuluki Tuhan Yesus di nagulian no Tuhan Yesus izadit tahun na pedang talu penerangan di teks ayat 4 na pedang miso varot 3,000 ulun minoki podsu sidngaran di Tuhan Yesus ogumu menayong 3,000 wakirai eng hatus toko di tiam kira dagi no puro tu yadi no kogumu minokipodsu sebab it kuasa di sunur atau susi ni vaza situlukan di Rasul Petrus bisa dikinenuhan di sunur atau susi kakali sampai biano di sunur atau susi gumama sidong tulukan di tongo pendita penginjil ko itongo mohlohing di tangan anak daw ko itongo guru sekula minggu sapogi kakali varut ulun rumikat sid gereja tiap minggu tugazadan di sunur atau susi di toko Sokovia. Ayat 42. Yoti benalko magavi mongilin ditudukan di tongo rasul. Miumpug na po yoti dot minta dua o mirung makan. Emot dot banalko eso ginavo kopiono maandus yoti. Banali ong varo dati pinibarasan amu dati ma tumoronong sidum umpug. Ano ma ong gam mirung makan. Minsan ko minisavo ang vara pinibarasan ade amu dati ontomon makan song torungakay. Jadi may ko miandus toko jarlom di tongkob sa mga tom kampung supaya aso ko tobon toko son torungakay makan ko sumambayang. Wakiray ang varo purimon dat mad min sodu no ito sidong kinoruhangan dat amu no mamung sigorija ko ito ang upakat do kampung osul ang bertobat ang masono nobo dit ang upakat ang mamu. Kaya tapat na beram tolu itong rasul kopong bulay dit kovongo hisadiri. Benal no ko rumonok itong orlun. Kakali sampai biano benal ko harapon ko ikoronok it ulun ang varot pendeta tapem bulay dat kovongo iyad ko kengkot do sakit koponun subda rogon ang vokon po. Ang silito ko tuaso kovongo emot toko kuran nama amu na nakurumonok toko. Ito nga pandita panginjil ko ito nga humatul lo gereja.
Kasi bekudat amo minud toko varo emot toko vongo rumanok humarap pagidit ongo gazadan lumazad toko sid gereja. Emot igama toko humompit itongo upakat sid gereja ko kampung menal kavantang. Iti noretan rumanok do noko nokumbangan. Ayat 44. Itong alun kasi benal komiso sampai nuno po ito nga menang sangan nuno po viay. Bakuran nang sidi toko biano no. Kosu toko yad kayoti. Nuno maot kosu toko. Kasi pakulot varo bo kosu toko dot manasano ko viay. Yad kasin persembahan toko itahak toko iriogi idagang dot iti omiti dang kogunan sa ko viay. Itino kopudan dito dit gereja song kono po tu varat ulun kosu manahak ipasangano ko viay. Rontob no po sokovay manang sangano sokovay nga manaw dima. Faro no vago ko bolong kasusaan ang okon ko sokovay manawd. Yad ko it yad kitong samumut do gereja sa alam ko sidnatan do gereja. Bang faro mo itong ambok ko yoti ino mo momos ko mamuhaw ko magama gereja ko vokon amo no vago kumbangan o pangitungan ng yadina. Kaya tapat na pinamlimo. Asar ko dot pojuval yoti dot ongot harata yoti omitaha ko gisid ulun dot varo ko sampitan. Sirito ko amuno bong itobusot ta ongot tana ko valay ko kurita omitaha ko gisid ito horogo sid ulun dinasapit. Dapat kakali varo kotulungan to ko iyad ko mangorukut ibaan rikoton minta dua andahaon sid rumah sakit. Varo rukut kotulungan to ko 50 ringgit ang o tinggal sid keke ang 30 ringgit ang o tinggal sid kudat. Iti na beti o sinususan toko. Kaya tapat na po naman. Tiap adaw miyumpug yoti sid panabayang minta dua. Mayroong sidong valay yoti. Banal kavanus o ginavo o motomon yoti. Iti na bo kubuatan itong orlun Christian Hizadino. Sampay biano nga yadinay sidong o gorija pentong ko pumugunan. Ang kakira yung aso no kaponong-ponong yad itiyo buatan toko susah toko bertobat may kosomul manolyoso dit kondiri avanus kokuran igama humompit dito upakat minta dua mirung tumomon ang tumimpu no dot aso may kahumago koduruk mumbangan vagus supaya amu kensadu antad sitboros do kita. Ayat 4 turu. Moinda so yoti do kinoringan ikosi yoti do tulun vokon. Tiap ada varot ulun kamung yoti antad dit onsub dot kinoringan supaya yoti nga kotori mai dot kosopulan. Iti no guna dit miumpug toko mindolongoy ohigak toko osuaw toko sid ulun vokon supaya omungan kogumuot toko sid gereja. Onsi diturukan. Migulit ako si tema de tadaw biano. Samod do kinoringan pun di Sokoviay. Nunu kaharati do pun. Nunu harati do samod do kinoringan. Pun harati kinembulazan. Kongkod. Timpunon ogumu po harati. Samod do kinoringan harati ituhan Yesus iminatay bahagi di toko riniba. Supaya isa ino pe mangasip si daw amuno binasa ini nga kasangan ni kupesan penlain. Emotitisid. Yohanes pasal 3 ayat 16. Topot ong buaton ikon diri toko nunu harati dit ayat si charem ni komposisanku nunu nama. Topot bahagi dok kinoringan ayat titi benal kagaza harati bagi di toko riniba. Faro duvo toruha lo tagazo. Eso isamad do kinoringan korikot si di toko hisa de kakali dat amuk kotutun toko di Yesus. Roma pasal 5 ayat 8. Isamad do kinorengan amuno kensoru siditoko mulong ko kapatasan ko nuno po kuasa pembangunan ko malaikat emotiti si Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Ikotalu iguwas toko intoronon di sunro to susi 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Harati nuno po ihal dot avantang sid komposisan toko antad sid samad do kinorengan. O kirayong madason at emot katagan si Charlem kupisan toko
ongkop toko gereja toko ko kampung toko miuma da tolioson manali sambar do kinaringan varo ko kuran sid pialatan toko akon ko harati dat aso it sambar do kinaringan nga harati itoko ot amu pagama di sambar do kinaringan sid kepejan toko Runo kaharati dat amu pagama toko di sambar do kinaringan idono kakali amu kumiandus toko kakali humorliban toko kakali menimbaal toko komoindarat do koruhang kakali obing ukuvan toko patau do hungot kakali humarap toko dot ulun vokon pasurut di gereja toko pasurut do kampung toko ko it katagan di ongkop toko itina boroson do kakali amu pagama di samod do kinaringan sid sarah dom di kepejan toko harati koduva di samod do kinaringan inono manamod toko di Tuhan Yesus agumo dati memoros manamod do di Yesus ka dapat Quran fasa manamod di Yesus ang amu emot toko kani Tuhan Yesus sa inopa manamod tulun vokon yad koyo kuno sinamadan daw dinoka emot itisid Matius pasal 25 ayat 40 aso tinganan dat amu miya samod toko tu itino itharati di samod do kinaringan itong ulun Christian di tuimpu ni banal ko it si Jerusalem banal ko alangkas gumumu yoti ang Varo kovongo ot agama dioti gimat itro tuva di samod do kinaringan hakang tu misa samod dioti ong keinginan toko do varo kavantangan kokosurutan di gereja toko ongkop toko kampung toko koi pemugunan Malaysia may kemanamod toko di tulun tokon ong kembulayo giro tuva di samod do kinaringan yad kehiza di tongor rasul teologi eskatologi teologi di korikatan kenduvo di Tuhan Yesus. Itong alun hisa diri banal ko kasip at irumikot kaduro ki Tuhan Yesus. Rumikot ti Tuhan Yesus hisa na diote. Itinoy konsug diote podjuval itong otana harata valay ko nunu nopo. Tu amuno ketung yoti dot umpay di tanganak diote tu korikot no dinoy Tuhan Yesus. Kagi tong rasul nga yadinoy itetung dioti sampai i rasul Paulus omi tong rasul vokon nga yadinay tudukan daw yad kay surat ti Paulus 1 2 Tesalonika omi surat Ibrani pasal 10 ayat 37 surat Yakobus pasal 5 ayat 8 taid novagu ong hizat ditoko tumad aso no ketung na trumikot no koduro ki Tuhan Yesus banal ko mengumpay toko dikatagan datang anak toko tanah valay kuritasin pelajaran magupo tepat sampai osong kiking toko dan mansari mitotok di tahun 3 gi Christmas novagu iti nga may ko mentupat toko banal at labis na turukan hono matoko no banal at kuasa di Tuhan Yesus dino inono samod harat yang manamod toko da tulun vokon sino na kuasa di Tuhan Yesus si pialatan toko omi toko nga kemot ditno no agama di Tuhan Yesus yad ko inakasasi si kitab amen.